बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, याजूज माजूज असल में कौन है और ये कहाँ से निकलेंगे और इनकी हलाकत कैसे होगी, ये ऐसे सवालात हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज की वीडियो में हम आपको याजूज माजूज की असल हकीकत बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इनके आने से पहले दुनिया किन 6 चीज़ों से महरूम हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि याजूज माजूज फिल हकीकत कौन है। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस बिन नूह की औलाद में से एक फ़िसादी गिरोह है। इन लोगों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। ये लोग बिला के जंगजू, खूनख्वार, वहशी जंगली है जो बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं। मौसम बहार में ये लोग अपनी गारों से निकलकर खेतियाँ और सब्जियाँ खा जाते थे और खुश्क चीज़ों को लाद कर ले जाते थे। आदमियों और जंगली जानवरों, यहाँ तक कि सांप, बिच्छू, गिरगिट और हर छोटे बड़े जानवरों को खा जाते थे। ये लोग तादाद में बहुत ज़्यादा है, जिसका अंदाज़ा आप इस रवायत से लगा सकते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि जिनों इंस के कुल 10 हिस्सा हैं और इनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज है और बाकी 1 हिस्सा इंसान है। याजूज माजूज औलाद आदम में से है। इनमें मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। इनके 3 गिरोह है। इनमें जो भी मरता है 1000 औलाद छोड़कर मरता है। जब हज़रत ज़ुल्करनैन सफ़र पर निकले और ऐसी बस्ती में पहुँचे जो 2 पहाड़ों के साथ वाक़या थी, तो वहाँ के लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के इन मुज़ालिम से बचाएं, चाहे इनके बदले आप हमसे कुछ माल भी ले लें। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने कहा, मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मगर तुम अपनी जिस्मानी मेहनत के ज़रिए मेरी मदद करो। आपने कमाल ये किया कि इन 2 पहाड़ों के दरमियान बहुत गहरी खुदाई करवाई, यहाँ तक कि इनसे पानी निकल आया। फिर आपने इस पर पिघलाए तांबे के गारे से पत्थर जमाए और लोहे के तख्ते नीचे ऊपर लगाकर इनके दरमियान लकड़ी और कोयला भरवा दिया और उसमें आग लगवा दी। इस तरह ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई और दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह ना छोड़ी गई। फिर पिघलाया हुआ तांबा दीवार में पिला दिया गया, जो सब मिलकर बहुत ही मजबूत और नहायत मुस्तहकम दीवार बन गई। हदीस पाक में आता है कि याजूज माजूज रोज़ाना इस दीवार को तोड़ते हैं और होता ये है कि दिन भर जब मेहनत करने के बाद इसको तोड़ने के करीब हो जाते हैं तो इनमें से कोई कहता है कि अब चलो बाकी को कल तोड़ डालेंगे। लेकिन जब वो लोग दूसरे दिन आते हैं तो अल्लाह के हुक्म से वो दीवार पहले से भी ज़्यादा मजबूत और मुकम्मल हो जाती है। दोस्तों, जब इस दीवार के टूटने का वक्त आएगा तो इनमें से कोई कहेगा, अब चलो इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ डालेंगे, और इंशाअल्लाह कहने की बरकत से ये दीवार वही तक होगी जितनी उन्होंने कल छोड़ी थी और ये दीवार टूट जाएगी। ये क़यामत करीब होने का वक्त होगा। दोस्तों, यहाँ आपको बताता चलूँ कि याजूज माजूज के निकलने से पहले दुनिया किन चीज़ों से महरूम हो जाएगी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 5 नहरों को जन्नत से जारी फरमाया। ये 5 नहरें एक ही चश्मे से जारी हुई हैं। अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस चश्मे को पहाड़ों के अंदर अमानत रख दिया और पहाड़ों से नहरों को ज़मीन पर जारी फरमा दिया। जब याजूज माजूज के निकलने का वक्त होगा तो अल्लाह ताला जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजेंगे और वो 6 चीज़ें ज़मीन से उठाकर ले जाएंगे। वो 6 चीज़ें कौन सी होगी? दुनिया से कुरान पाक को उठा लिया जाएगा, सारा इल्म भी उठा लिया जाएगा, हिजराए असवद भी उठा लिया जाएगा और मुकाम इब्राहीम भी उठा लिया जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताबूत और ये 5 नहरें भी उठा ली जाएगी।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ یاجوج ماجوج نہ آ جائے۔ دوستو، دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت کریں گے۔ چشموں اور تالابوں کا پانی پی جائیں گے اور درختوں کو کھا جائیں گے، زمین پر ہر جگہ پھیل جائیں گے۔ دوستو، یہ دنیا میں تقریباً ہر جگہ پر پھیل جائیں گے، مگر 3 شہر ایسے بھی ہوں گے جہاں یہ بالکل داخل نہ ہو سکیں گے۔ 3 شہر کون سے ہوں گے؟ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس۔ جی ہاں دوستو، ان تینوں شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ یہ لوگ دنیا میں فساد اور قتل و غارت سے جب فارغ ہو جائیں تو یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کرے۔ یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے تو اللہ کی قدرت تو دیکھیے کہ ان کے تیر جب آسمان سے نیچے گریں گے تو ان پر خون لگا ہوگا۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے تو ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ دوستو، ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیچے اتریں گے تو دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے اور ایک بالشت بھی زمین خالی نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ جتنی ہوں گی اور وہ یاجوج ماجوج کے جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ کہاں لے جائیں گے؟ جہاں اللہ پاک چاہیں گے۔ یاد رہے، یہ تو ان کو دنیا میں ملنے والی سزا ہے، ان کو جہنم میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا کیونکہ ان کے کثیر گناہ ہے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے دنیا میں ظلم و زیادتی اور قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہوا تھا، اور دوسرا یہ کہ یہ ایمان بھی نہیں لائے تھے، حالانکہ ان کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج کو دعوت اسلام دینے بھیجا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، ان کو اسلام کی دعوت دی، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، مگر انہوں نے میری دعوت کو جھٹلا کر انکار کر دیا۔ ان کے مرنے کے بعد زمین امن و سکون اور برکتوں سے بھر دی جائے گی، زمین پر بارش اتنی ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں اگل دے۔ تو برکت کا عالم یہ ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا سکے گا، اور دودھ کو یہ برکت حاصل ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا۔ گویا کہ ہر چیز میں برکت ہی برکت ہوگی۔